بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ نحو کی ایک اہم بحث مرکب توصیفی پڑھیں گے۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ جس مرکب میں کسی اسم کی کوئی صفت بیان کی گئی ہو اس کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لیتے ہیں الولد المجتہد یا الماء العذب، محنتی لڑکا یا میٹھا پانی۔ تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ولد کی صفت المجتہد کے ذریعے بیان کی گئی ہے یا عذب کے ذریعے ماں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو جس مرکب میں کسی اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ اور اسے آپ نحو کی بحث میں اگر پڑھنا چاہیں دیکھنا چاہیں تو یہ نعت کی بحث میں یہ چیز مل سکتی ہے۔ صفت کو نعت بھی کہتے ہیں۔ نعت ہوا منعوت یا صفت ہوا موصوف۔ اس طرح سے آپ کو نحو کی بحث میں مل جائے گی۔ نعت کیا ہے؟ نعت جو ہوتا ہے یہ توابع میں سے ایک ہے۔ توابع میں سے آپ جانتے ہیں کہ توابع کی 4 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک ہے 4 قسمیں توابع کی ہیں۔ ایک ہے نعت، دوسرا ہے بدل، تیسرا ہے تاکید اور چوتھا ہے عطف۔ یہ عطف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے عطف بیان اور ایک ہے عطف نصب، جسے عطف بالحروف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم عطف بالحروف بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 ہے۔ بعض کتابوں میں آپ کو توابع کی 5 قسمیں ملیں گی، تو اس کو الگ الگ کیا ہے۔ عطف بیان کو ایک قسم بنا دیا ہے اور عطف نصب کو ایک قسم بنا دیا ہے۔ اور ایسے آپ دیکھیں گے تو آپ کو 4 قسمیں بھی مل سکتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے 4 یا 5 سے، باتیں سبھی آنی چاہیے اور آگے یہ سب باتیں۔ تو ان توابع میں سے ایک ہے نعت، جس کو ہم لوگ صفت کہتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے جملے ہم کیسے بناتے ہیں؟ مرکب توصیفی میں کون کون سی چیز کی رعایت ہوتی ہے ایک دوسرے میں، اور کس چیز کی رعایت کوئی ضروری نہیں ہے، تو اس کو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں نعت جو ہے، نعت و منعوت، یہ آپ دیکھیں گے تو مرکب ناقص کے اقسام میں سے یہ آتی ہے۔ مرکب ناقص، مرکب توصیفی کو مرکب ناقص بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مستقل کوئی جملہ نہیں ہوتا ہے، جملے کا ایک جز ہوتا ہے یہ۔ اس کے پہلے جز کو ہم موصوف کہتے ہیں، جس میں نے ابھی آپ کو مرکب توصیفی کی مثال دیا ہے الولد المجتہد، تو اس کے پہلے جز کو موصوف یا صاحب لکھ دیتے ہیں، اس کو موصوف یا منعوت کہتے ہیں، موصوف کہتے ہیں یا منعوت، اور دوسرے جز کو صفت یا نعت کہا جاتا ہے۔ اب اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں صفت کی، اسے اس لیول پہ، چھوٹے لیول پہ قسموں کا جاننا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے نعت سببی اور ایک ہے نعت حقیقی۔ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں نعت کی۔ جہاں بھی اس کی بحث آپ دیکھیں گے تو اس کی پوری بحث جہاں لکھی رہتی ہے تو شروع میں نعت حقیقی بیان کی ہوتی ہے اور اس کے بعد نعت سببی۔ تو اس کی ہم 2 قسمیں کر سکتے ہیں، نعت حقیقی اور دوسری قسم ہے نعت سببی، یا اس کو غیر حقیقی بھی بول سکتے ہیں۔
नाते सबबी या नाते गैर हकीकी। अभी जो हम जिस चीज को हम लोग पढ़ेंगे वो है नाते हकीकी। फिर हम सिफत को देखते हैं, तो कभी जो है बसा औकात सिफत एक सिंगल वर्ड होती है, कोई मुफरद लफ्ज होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सिफत जुमला या शिबह जुमला होती है, तो वो एक अलग बहस है। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है सिफत यानी नात हकीकी हो और मुफरद। तो इसके लिए क्या बुनियादी चीज जानना चाहिए कि इस तरह के जुमले को लगाने के लिए हम किन बातों का ख्याल करेंगे, उसी चीज को हम जानते हैं। तो अगर नात हकीकी है यानी सिफत जो है वो हकीकी है, तो उसमें मौसूफ और सिफत के दरमियान 10 चीजों में से 4 चीजों की मुताबिकत होती है। 10 चीजें क्या हैं? वाहिद है, तस्निया है, जमा इसको ऐसे रख लेते हैं, रफा है, नसब है और जर है। इसको एक खाने में रख लेते हैं, मारफा है और नकरा 8वें नंबर पर, और मुज़क्कर 9वें और 10वें पर कर लेते हैं मुअन्नस। तो इसको एक खाने में कर देते हैं, इसको एक खाने में कर देते हैं। मौसूफ और सिफत के दरमियान इन 10 चीजों में से 4 चीजों में मुताबिकत जरूरी होती है। यानी मौसूफ में अगर ये चारों खाने में से जो एक चीज पाई जाती है, सिफत में भी वही सारी चीजें पाई जानी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हम देते हैं अल वलदु अल जमील, तो इसमें चेक करते हैं कि 10 में से कौन सी 4 चीजें। तो आप पहले खाने में आते हैं तो इसमें से आपको वाहिद मिलेगा, दूसरे में किस हालत में है ये रफा है, और तीसरे में ये मारफा है, और चौथे में ये मुज़क्कर है। अब हम देखते हैं कि जो सिफत है इसकी, अगर इस सिफत में भी यही चारों चीजें पाई जाती हैं तो समझो ये मौसूफ और सिफत का जुमला मुरक्कब तौसीफी ये ठीक है। और अगर कहीं कुछ मिस मैच हो रहा है तो ये जान लो कि ये तरकीब सही नहीं है। जैसे हम मिलाते हैं तो इसमें भी अल जमीलो देखते हैं तो इस खाने में से वाहिद ही हमको मिलता है, दूसरे में से ये रफा ही मिलेगा हमको, तीसरे में से हम देख रहे हैं तो क्योंकि अलिफ लाम सभी तो मारफा ही मिलेगा, और चौथे में से मुज़क्कर। अब मिलान करते हैं, वाहिद के साथ वाहिद है, रफा के साथ रफा, मारफा के साथ मारफा, मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर। इसका मतलब ये चारों चीजों में बिल्कुल ठीक मैच कर रहा है, मिल रहा है। इसका मतलब हमारा ये जुमला सही है। मौसूफ सिफत का जो मुरक्कब नाकिस का जुमला है ये सही है। लेकिन अगर हम इसमें से मान लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हैं, इसके बजाय हम लिख देते हैं अल वलदु जमील, तो जब हम इसको मौसूफ सिफत की जो मुताबिकत होती है 10 चीजों में से 4 चीजों में, उसमें अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं मिस मैच करेगा, ये पूरे तौर से मैच नहीं करेगा जिस तरह यहाँ किया हुआ है। आइए इसको चेक करके देखते हैं। तो इसमें से पहले खाने में वाहिद है, चलिए, दूसरे में से रफा है, तीसरे में मारफा है, और चौथे खाने में से मुज़क्कर है। जमील को चेक करते हैं तो इसमें वाहिद है, यहाँ भी दूसरे में से रफा है, मरफू है ये, और तीसरे में ये जमीलुन ये नकरा हो गया, और मुज़क्कर मतलब से चेक करते हैं तो ये मुज़क्कर मिलता है। मिलान करते हैं तो वाहिद के साथ वाहिद, रफा के साथ रफा, ये ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये मिसमैच है। इसका मतलब हमारा जो मुरक्कब तौसीफी का ये जुमला है ये ठीक नहीं है। यहाँ अब या तो हम इसे नकरा कर दें तो ये भी नकरा जमीलुन, ये भी ये सही हो जाएगा, या हम इस नकरा को मारफा कर दें तब भी सही, तब भी जुमला सही हो सकता है। तो आप ये जान लीजिए कि मौसूफ और सिफत के दरमियान ये मैं नाते हकीकी की बात कर रहा हूं, नाते हकीकी।
क्योंकि नाते सबूबी की बात इंशाअल्लाह अगले दर्स में आपको बताऊंगा। नाते सबूबी में ये 10 चीजों में से 4 चीजों में मुताबिकत नहीं होती है, बल्कि सिर्फ 5 चीजों में से किसी 2 चीज में मुताबिकत होती है। वो मैं अगले दर्स में इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। अभी इतना आप जान लीजिए। तो इस तरह से आप अपने मौसूफ और सिफत का जुमला चेक कर सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं। हाँ, एक बात इसमें और जानना जरूरी है कि अरबी जुबान में पहले मौसूफ आता है, मौसूफ, फिर सिफत, यानी पहले मनऊत फिर नात। और उर्दू जुबान में इसका उल्टा होता है, पहले वहां नात आती है फिर मनऊत, यानी पहले सिफत है उसके बाद मौसूफ। अगर हमको उर्दू से अरबी बनाना हो तो सिंपल तौर से हम ये छोटे बच्चों को की आसानी के लिए बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको कहना हो खूबसूरत लड़की, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि वर्ड मीनिंग का याद होना, क्योंकि किसी चीज को बनाने के लिए उसके सामान की जरूरत पड़ती है। ऐसे हम किसी एक चीज को, एक जबान को दूसरे जबान में ट्रांसफर करने के लिए उस जबान के अल्फाज हमारे पास होने चाहिए। तो पहले हम लफ्ज देख लेते हैं। खूबसूरत के लिए हम करते हैं जमीलुन, और लड़की के लिए यहां लगाते हैं बिंतुन। तो उसके बाद जब हम इसको सेट करेंगे तो कैसे सेट करेंगे? पहले हम जो मौसूफ है उसको, यानी ये बिंत कर देते हैं, और बिंत के हिसाब से, चूंकि ये मुन्नस है तो मुन्नस के हिसाब से हम यहाँ जमीलतुन सेट करेंगे, बिंतुन जमीलतुन। अब इसको हम अगर चेक करना चाहते हैं कि हमारा जुमला ये सही है कि गलत है, तो जो मैंने अभी आपको 10 चीजें चार खाने में बताई हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर वो ठीक हो रहा है, मैच कर रहा है, मैच कर रही है चारों चीजें, तो इसका मतलब सही है, और अगर नहीं मैच कर रही है तो गलत है। जैसे इसको चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ जमीलतुन के अलावा सीधे सीधे से मैं जमील लिख देता, जैसे मैंने यहाँ इसके लिए लफ्ज चुना था जमील, अगर मैं जमीलुन ही लिख देता तो चेक करता तो हमारा जुमला गलत निकलता। कैसे? जैसे देखो, ये वाहिदा है, रफा है यानी मरफू है ये, और ये मुअन्नस है, और फिर ये नकरा। जब हम इसको चेक करेंगे तो ये भी वाहिद है, ये भी हालत रफा में है, और ये मुजक्कर निकलता, जमीलुन ये मुजक्कर है, जमीलुन मुअन्नस है, और ये नकरा है। तो यहाँ देखो, ये अगर मैं, जिसे मैंने यहाँ लफ्ज का इंतखाब के साथ जमील, अगर मैं सेम ऐसे उठा करके रख देता तो ये मिस मैच कर जाता है। इस तरह से मौसूफ और सिफत का जुमला ये सही नहीं होता। लिहाजा चूंकि 4 चीजों में मुताबिकत होती है, तो बिल्कुल के हिसाब से हमने यहाँ जमील जो लिखा था उसको यहाँ सेट कर दिया जमील। इस तरह से है। अगर आप यहाँ तस्निया करेंगे, बिंतान कर देंगे, तो यहाँ जमीलताने कर देंगे। मतलब जिस लिहाज से आप मौसूफ को बदलेंगे उसी लिहाज से आपको सिफत में चेंजिंग करनी पड़ेगी, वरना वो जुमला आपका गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ एक जरूरी बात आप जान लीजिए। जरूरी बात जो जाननी है वो ये है कि आमतौर से ये होता है कि गैर आकिल को जमा को अरब वाहिद मुअन्नस के हुक्म में लेते हैं। ये मुफीद बात आप नोट कर लीजिए। मुफीद बात, गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। अमूमन ऐसा होता है कि गैर आकिल की जमा को अमूमन वाहिद मुअन्नस के हुक्म में ले करके उसी हिसाब से जुमला बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम इसको एक मिसाल से आपको समझाना चाहते हैं, इसे आपने नोट कर लिया होगा, तो इस चीज को हम समझते हैं इस तरह से। जैसे आपने बहुत पढ़ा होगा कि अल अनहारू अल जारियत। यहां जब इसको मौसूफ सिफत के हिसाब से आप चेक करेंगे, तो जो मैंने अभी चेक करने के लिए, मैच करने के लिए बताया है, उस लिहाज से ये गलत निकलेगा। लेकिन जब मैंने जो कायदा भी बता दिया है, एक मुफीद बात, उसके हिसाब से चेक करेंगे तो ये क्या है। अगर आप उस तरह चेक करेंगे तो ये मिलेगा जमा, ये जमा है।
اور یہ مذکر ملے گا، کیونکہ نہر کی جمع نہر ہے، جمع مذکر، اور یہ معرفہ ہے، پھر مرفوع یعنی حالت رفع میں. پھر یہاں جب چیک کریں گے تو یہ واحد ہے اور یہ مؤنث ہے، معرفہ ہے اور رفع. تو لگ رہا ہے کہ جملہ غلط ہے، مرکب توصیفی کا یہ جملہ غلط ہے، لیکن نہیں. دیکھو میں نے بتایا نا کہ عام طور سے غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے اس کو واحد مؤنث کے حکم میں لیتے ہیں. تو اب یہاں جمع مذکر کے علاوہ آپ یہاں لکھ دیجیے واحد مؤنث. ایسا مانتے ہیں وہ، اسی طرح کا اپنے یہاں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو جمع مذکر کیونکہ غیر عاقل ہے یہ، تو اس کی جمع ہے غیر عاقل کی، تو اس کو واحد مؤنث کے برابر مان لیا گیا، اسی کو حکم میں مان لیا گیا. تو اب یہ واحد مؤنث، تو اب الجاریہ تو بھی اگر واحد مؤنث ہے اس کی صفت، تب کوئی دقت نہیں ہے. اب یہاں مل گیا اور یہ مس میچ نہیں گا بلکہ پورے طور سے میچ کر گیا ہے. یہ اس طرح کی چیز آپ نے سمجھ لی ہے. اسی طرح سے اگر ہے الاشجار، شجر کی جمع الاشجار، تو اس کو لاتے ہیں العالیت. وہی چیز یہاں غیر عاقل کی جمع ہے، اسے واحد مؤنث کے حکم میں لے کر کے اس کی صفت کو واحد مؤنث استعمال کر دیے ہیں. یہ چیز آپ نے جان لیا. ہاں ایک چیز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں جو 10 چیزیں ہیں نا، 10 چیزوں میں سے تو اکثر چیزیں آپ جانتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے معرفہ اور نکرہ کے پہچاننے میں چھوٹے بچوں کو کچھ چوک ہو جائے. تو معرفہ نکرہ جاننے کے لیے وہ صرف اتنا کریں کہ جو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں جو آپ نے پڑھی ہوگی اپنے کتاب میں، اپنی کتاب میں، تو اس کو اگر آپ جان لیتے ہیں تو آپ کے لیے معرفہ نکرہ پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا. جیسے یہ چیک کرنا ہوگا اس لفظ کے بارے میں کہ یہ معرفہ کہ نکرہ ہے. تو جو معرفہ کی قسمیں ہے، ضمیر ہے، علم ہے، اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہے، جس کے اوپر الف لام داخل ہو یعنی معرف بِال ہے، یا منادا ہے. تو اس طرح کی جو قسمیں ہیں اگر اس میں سے آ رہی ہیں چیزیں، یا مضاف المعرفہ ہے، تو یہ 7 قسمیں ہوں گی. اگر اس میں سے کوئی چیز مل رہی ہے تو معرفہ ہے، اور اگر نہیں مل رہی ہے تو نکرہ. یہ معرفہ نکرہ کا جاننا بہت آسان ہے کسی مفرد کے بارے میں. تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے. اور جو میں نے بتایا ہے کہ 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں کی مطابقت ہوتی ہے. نعت حقیقی کی بات یہ ہو رہی ہے. نعت سبوی میں نے بتایا آپ کو اگلے درس میں بتاؤں گا. تو نعت حقیقی اس طرح آپ لگا لیں گے. یہ کچھ مفید باتیں آپ کو میں نے مرکب توصیفی کے بارے میں بتایا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی کچھ مشق بھی کراؤں گا اور نعت سبوی کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، اس میں موصوف اور صفت کے درمیان کن چیزوں کی مطابقت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس